علينا نسألك باسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك باسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا بكل أمر زياد الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنص وما بالغيب مخزونا مسونا بكل كتاب Ada yang ini ya? Sama ini juga وصالحين أخذ بالإمام الخطبة حقا وجه الدين تاج العارفين رقابير لما رغب وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيد رزق بأجل عن القلب صدق للصادقين حبيب الدين معي الدين حقا له تحكيمنا وباقتدائنا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم العال تاج العابدين بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل غير شافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي. السلام عليك يا سيد المرسلين والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين والصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين وسلم ورضي الله تعالى على أصحابه وأزواجه وذريته أجمعين آمين آمين آمين. الفاتحة لحضرة النبي سيدنا محمد شفيع رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته بيته ثم لا أرسلنا الإمام المهاجر اللهم عيسى سيدنا المقدم محمد بن علي بعلى بإخواني موصول مفروعين بدين حبايب ثم لا أرسلنا الإمام قطب الملاء شمس ثم صميم نفوس أبي عبد الله بن أبي بكر عندرس أولاد رسالة أخطب حسين المعلمي والشيخ أبو بكر عدني وذرية من جميع منهم سيدنا الإمام القطب حبيب حسين بن أبي بكر عندرس والشيخ عبد القادر وإخواني موصول مفروعين بدين حبايب ثم لا أرسلنا الإمام الفخر وجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي زين عبد بن سالم وابن سيدنا الإمام القطب حبيب حسين بن الشيخ أبو بكر بن سالم ولا الشيخ علي بن أبي بكر سكران صاحب العقيدة النافية وإخوانهم وأصولهم وفروعهم بدين حبايب لأن الله كريم عند درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم لا رئيسنا الإمام قطب الأنفاس حبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ علي بن أبي بارك ولا رئيسنا الإمام قطب الإرشاد وقادر عباد أولاد الحبيب عبد الله بن عمي بن محمد الحداد وإخوانهم وأصولهم وفروعهم في الدين حباهم
ثم على رؤوسنا الإمام محمد القطب الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه أنا جليسنا وشيخنا سمعت وصدر الإمام الحافظ المسلم القطب الدكتور سيدنا مولانا حبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه ولبابا فاطمة بن بكر بن سالم بن يحيى ولبابا سلمى بن هاشم بن يحيى وإخوانهم وصولهم وفروعهم في دين حبائهم ثم لا رب علي زين عبدين بن أحمد السقاف ولا شريف فاطمة بن عبد الرحمن السقاف ولا رويل بن مسعود وإلى روى المعلم مسكوزيني والمعلم عبد الله إبراهيم وإخوانهم ووصولهم وفروعهم في دين حبائهم بأن الله الكريم يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو العالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا بالله. 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 بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina. Ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina. Ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina. Ya latif, ya alim, ya khabir. Ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal. Innaka latifun lam tazal, ultuf bina. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فضل حضرت سيدنا من شفينا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وذريته بيته كان الله كريم من درجات بالجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرار من وارم ومن نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا ما بطوا من دافعنا على ملتهم ويجعلنا في زمرة بخير وحزب عافية بسر أسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فضل أرسلنا الإمام المهاجر الله بن عيسى سيدنا الفقيه القدم محمد بن علي بعد وإخواني موصول مفروع في الدين هبائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويهدي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرار من وارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله رسلنا القابلين بركاتنا وصحبه برات القطب الأنفاس سلبي عمر بن عبد الرحمن عطاس وشيخ علي بن عبد البارس والله رسلنا الإمام القطب وأبي علي بن أسعد الشيخ المشهد والله رسلنا الإمام القطب وأبي أبو بكر بن عبد الله عطاس والله رسلنا الإمام القطب وأبي أحمد بن حسن عطاس وإخواني موصول مفروع في الدين إحبائهم بأن الله كريم لدرجاته في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرار من وارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم أرسلنا الإمام القطب أبي حسين بن أبي بكر عدروس الشيخ عبد القادر وأرسلنا شيخنا سمعت الأستاذ إمام حبر القطب حبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه ونجلسنا شيخنا سمعت الأستاذ إمام الحافظ مسلم القطب الدكتور سيدنا مولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه والبابا فاطمة بنت بكر بن سالم بن يحيى والبابا سلمى بن هاشم بن يحيى وإخواني موصول مفروع في الدين هبائهم بأن الله كريم لدرجاته في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرار من وارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فضل الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أمة أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح sebutin orang tua kita yang berudah إلى روح وإخواني موصول مغفورين في الدين والحقوق والحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سنن ومعمول وصلاة شأن الظاهر ونباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافعنا لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ومشايخنا في الدين والعافية والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وغالبنا مع التقى والهدى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة والامتحان بحق سيدي ودي عنا وعلى كل نية صالحة
وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستعبدك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا ومالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك ويدك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنين وذعين وذباغنا من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأخرجنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهر وباطنا في عافية السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإن والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله. صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده. لا إله إلا الله
أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ سيدنا واغفر لنا ما مضى نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي مصطفى للمقاصدنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala ad-da'wa ila al-huda wa dilala 'ala al-khair wa nasil muslimin min afdalil qurbat wa ahamil darajat wa ahamil muhimmat fiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad rasulil amin wal habibil makin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabil mukhlisin as-sadiqin wa la tabi'in ihsan ila yaumiddin. Amma ba'an fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para jamaah yang dimuliakan Allah, khusus guru kita, orang tua kita yang dari Abdullah Alaikus, Alhamdulillah ini juga guru kita Fadilatul Sayyid Syafiq bin Abdullah Alaikus, beliau selaku khalifah daripada ayahanda. Mudah-mudahan kita sama-sama doakan beliau dan juga guru-guru kita yang lain, para mu'alim, para pendidik kita, para pengajar kita, semoga yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayangnya, keberkahannya, perlindungannya, segalanya yang terbaik dari Allah dianugerahkan kepada beliau-beliau semua. Dan juga para jamaah yang lain, mudah-mudahan kita semua sama-sama mendapat limpahan rahmat, kasih sayang dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pengampunan dari dosa dan kesalahan hilaf kita. Kita sama-sama berdoa, bertawasul dengan kehadiran kita di majelis ilmu ini. Semoga Allah ampuni dosa dan salah kita, Allah kabul hajat kita, Allah kurniakan sehat afiat kepada kita lahir dan batin, Allah mudahkan segala urusan dunia kita, dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dawuh Imam Al-Haddad, Bismillahirrahmanirrahim, wa bil jumlah fayajibu alal muslimi ayya'lama biwujubi jami'il wajibatil ainiyah. Secara jumlah, secara keseluruhan, kesimpulan global menyeluruh dari uraian Imam Al-Haddad sebelumnya, yang mana sebelumnya disebut, dijelaskan sama beliau, wajib belajar, mempelajari ilmu pada Rasul dan seterusnya yang berkaitan dengan rukun-rukun iman, juga yang berkaitan dengan keislaman, yang mana ilmu tentang keislaman, ilmu tentang keimanan yang wajib harus dipelajari oleh setiap pribadi muslim itu bisa didapati di dalam rumusan atau susunan karangan para imam-imam yang berkaitan dengan akidah keimanan, yang memang oleh para ulama-ulama, para imam-imam disusun, dikarang, dibentuk sedemikian rupa untuk kaum muslimin, untuk dipelajari kaum muslimin secara umum. Contoh seperti akidah jami'ah nafi'ah Imam Al-Ghazali. Nah, kalau kita alhamdulillah udah biasa, sebelum kita ngaji kan kita baca akidah mujmalah Imam Al-Haddad dan akidah nafi'ah. Nah, itu memang fardu ain hukumnya, dan alangkah lebih indah selain kita baca, kita hayati itu maknanya, kita hayati, kita pelajari maknanya, redaksi, ibaratnya, supaya kita lebih paham, lebih teguh, lebih mengokohkan keimanan kita. Dan akidah-akidah yang lain banyak. Lalu ilmu-ilmu tentang keislaman yang wajib dipelajari oleh kaum muslimin itu juga bisa didapati di dalam kitab-kitab karangan para ulama fuqaha, ya, yang berkaitan dengan ilmu fikih, dari mulai yang
tingkat ibtida pemula seperti durusul fiqhiyah, terus Safinatun Najah, terus Riyadul Badi'ah, terus Takrib dan seterusnya sampai ke yang gedenya yang luas sampai Anatul Talibin, Fiqhus Sunnah, Nihayatul Zain, Kifayatul Ahya, lalu sampai ke Tufah, Mughni Tufah dan seterusnya. Nah, paling tidak itu yang awal. Kasarnya kalau untuk kita secara umum Safinatun Najah juga cukup ya. Karena luas pengetahuan itu tidak wajib secara menyeluruh gitu. Hanya yang wajib yang berkaitan dengan kewajiban kita nanti, karena semua hukum itu nggak langsung berbarengan wajibnya untuk kita. Nah, itu bisa jelasnya nanti di kitab masing-masing. Nah, secara kesimpulan, fayajibu 'alal muslimi ayya'lama bi wujubi jami'il wajibatil ainiyah. Wajib terhadap orang muslim, siapa orang muslim? Kita. Berarti wajib kepada kita ayya'lama bi wujubi jami'il wajibatil ainiyah, harus tahu kewajiban seluruh kewajiban yang sifatnya ainiyah. Berarti yang wajib aini atau yang fardu ain. Nah, ini yang fardu ain. Kita juga harus tahu, harus belajar yang fardu ain untuk kita itu apa saja. Karena enggak semua derajat amaliyah itu sama secara serentak, enggak. Wa bi tahrimi jami'il muharramat, dan juga harus tahu pengharaman semua yang diharamkan. Jadi apa saja yang diharamkan kepada kita, dari mulai A sampai Z, dari mulai minuman, makanan dan seterusnya yang haram itu apa saja, kita itu juga harus tahu, harus dipelajari. Alati huwa mustahdibun lil wuqu'i fiha, yang mana dia bisa jadi terjerumus, terperosok ke dalam muharramat tadi. Ya, artinya supaya kita ini tidak terjebak dalam hal-hal yang diharamkan karena ketidaktahuan, karena keawaman kita, karena kejahilan kita terjebak, terperosok ke dalam hal-hal yang diharamkan. Maka dari itu kita harus belajar, harus tahu apa saja itu yang haram bagi kita, apa saja itu yang dilarang oleh Allah terhadap kita. Nah, itu supaya kita tidak terjerumus ke sana. Contoh zina, seperti zina, kita harus tahu hukumnya zina apa. Oh, anak. Nah, waliwat, keduanya contoh seperti liwat itu dalam bahasa kita homoseksual. Dalam bahasa ini apa? Sodomi. Mohon maaf. Itu juga haram. Wasyurbil muskir, dan meminum minuman yang memabukkan, itu juga haram. Wadul minnas, dan mendalimi orang-orang, mendalimi manusia, itu juga haram. Nas, redaksinya nas ini umum, dilalahnya umum. Artinya yang namanya orang siapapun, mau muslim mau non muslim, jangan dizalimi.
Imam Al-Haddad menggunakan kalimatnya, redaksinya nas. Nas manusia itu kan ada yang mukmin, ada yang non mukmin, ada yang muslim, ada yang non muslim. Pokoknya yang namanya manusia jangan didalimi, haram didalimi oleh kita umat Islam. Nanti yang membedakannya kekukuhannya, tingkatan berat dosanya di sisi Allah. Secara umum haram, walaupun dia itu non muslim, walaupun dia itu bukan Islam, walaupun dia itu dipanggilnya misalnya mohon maaf kafir, gitu, tetap haram didalimi oleh kita umat Islam. Wasyariqah, nyolong, masih tafri', masih contoh dari kazina atau kepada kazina. Imam Al-Haddad memberikan tafsir di antara yang dilarang itu, yang haram itu nyolong apa bahasa kita? Maling, nyopet, ya. Dan sejenisnya banyak kan bahasanya ya. Ada nyolong, ada nyopet, termasuk gasab, ya, mengambil barang orang tanpa izin, tanpa ridho yang punyanya. Wal khianat, dan khianat juga haram. Kita harus tahu, ini termasuk pelajaran yang sesuatu yang fardhu ain dan yang wajib didahulukan dipelajari oleh kita, termasuk yang wajib didahulukan diajarkan kepada anak-anak kita. Makanya latih di rumah anak kita itu, jangan pernah nyentuh ngambil barang yang bukan milik dia. Walaupun di rumah sendiri, harus dengan izin ibunya atau bapaknya supaya terbiasa. Pokoknya ketika nyentuh barang tanpa izin kita, kasih teguran, kasih peringatan, supaya dia nanti belajar tahu, oh ini bukan punya milikku, aku tidak berhak menyentuhnya, apalagi mengambilnya. Supaya tertanam. Wal kidib, dan dusta, bohong secara umum haram, kecuali ada beberapa hal yang dibolehkan. Enggak semua bohong haram. Ada bohong yang dibolehkan, yaitu bohong misalkan kita ini lagi perang. Ada orang nanya berapa pasukan kita, jangan jujur, bisa jadi itu mata-mata untuk mengetahui kelemahan kita. Kalau disampaikan ada sekian benar, lalu kemudian pasukan kita kalah dan banyak yang terbunuh, maka kita kebagian dosa tiap orang yang terbunuh itu. Nah di sini juga jangan polos-polos amat. Makanya ngajinya harus tuntas. Ya. Ada orang nanya rumah, mohon maaf, rumah beramal, rumah itu, rumah yang dilarang secara agama didatangi orang. Nanya kepada kita tahu, kita jawab nggak tahu, kan bohong berarti, nggak apa-apa. Karena al-mu'in maksiat, membantu memfasilitasi maksiat, menolong yang maksiat, hukumnya. Wanamimah, dan ngadu-ngadu, memprovokasi orang supaya musuhan, supaya nggak akur, apapun bentuknya, namimah sama haram. Bahasa kita apa ya, ngadu domba. Wal ghibah, dan ghibah. Ini ada penjelasannya di bab masing-masing nanti secara rinci, secara jelasnya. Ini secara keseluruhan itu artinya itu semua kita harus tahu, wajib tahu bahwa itu yang tadi disebut haram bagi kita umat Islam. Wa asbaha dzalik,
DLL dan lain-lain yang sama ya. Jadi jelas kesimpulannya yang wajib didahulukan yaitu dipelajari, yang wajib dipelajari yaitu yang wajib aini atau garis miring yang fardu ain. Nanti kan fardu itu wajib itu ada kifayah, ada ainiyah. Ini harus tahu kita mana yang kifayah, mana yang ainiyah supaya tidak keliru. Supaya tidak keliru. Dan mana yang boleh, mana yang tidak boleh supaya tidak keliru, supaya tidak terjebak kita. Wa amal ilmu bi ahkami zakat. Alaman la mala lah. Tajibu alaihi zakat pi fala yajibu. Perhatikan baik-baik. Maka tadi disebut tidak semua hukum itu serentak wajib kepada kita. Enggak. Maka Imam Al-Haddad katakan adapun belajar ilmu tentang hukum-hukum zakat alaman lamalah terhadap orang yang tidak punya harta, tidak memiliki harta. Harta mana? Harta tajibu alai zakat, harta yang sudah diwajibkan zakat. Harta secara umum alhamdulillah kita punya misal. Nah, harta itu udah wajib belum dizakati? Punya uang sudah wajib belum dizakati? Bagaimana ketahuan yang menzakati harta itu? Nisabnya. Kita punya ternak, ternak itu sudah nisab belum zakat. Nah, bagi orang yang punya harta, yang tidak punya harta yang wajib zakat, artinya hartanya belum mencapai nisab zakat. Fala yajibu, maka tidak wajib belajar ilmu tentang zakat. Jadi belum wajib. Kapan wajibnya? Ya ketika harta kita itu sudah mencapai nisab zakat. Wajibnya. Perhatikan, bukan berarti tidak boleh. Wajibnya, maka ketika kita punya harta dan wajib zakat, mau tidak mau harus belajar kita. Lebih rinci, lebih jelas. Oh, saya ini punya duit sekian, duit saya itu jumlahnya sekian, nisabnya sekian. Baru wajib belajar tentang zakat lebih jelas, lebih rinci. Wa kadzalikal ilmu bi arkanil haji wa syara'iti, demikian juga ilmu tentang haji, rukun-rukun haji, syarat-syarat haji. Fi nafsih, secara bagi orang la yajibu ala ghairil mustati, bagi orang yang mau haji cuman dia belum mampu. Bagi orang yang belum mampu haji, maka berarti belajar hajinya pun tidak wajib. Kita ini belum mampu haji, maka kita belum wajib belajar tentang haji, gitu, paham? Kita sudah punya duit, sudah mampu, termasuk golongan yang mampu haji, karena kita punya harta, kalau dijumlah itu cukup untuk berangkat haji, maka berarti kita sudah termasuk golongan yang wajib haji. Karena kita sudah masuk golongan yang wajib haji, berarti wajib belajar tentang haji. Paham ya? Wala alal mustati hatta ya'zama ala safar, bahkan kepada orang yang sudah mampu pun belum wajib
manakala belum berangkat atau mendekati keberangkatan. Artinya sudah jelas berangkat, wajib. Berarti bisa dipelajari sambil dalam perjalanan bisa, atau mendekati menjelang detik-detik keberangkatan ke sana kita bisa belajar. Jadi tidak harus dari jauh-jauh hari kita belajar tentang, enggak. Selama memang belum masuk kategori kita ini orang mampu haji, dalam pengertian kita sudah punya biaya, sudah cukup biayanya untuk berangkat haji sesuai standar. Kalau di kita berapa misalkan, kita ada tuh punya jumlahnya, berarti kita sudah wajib harus belajar tentang haji. Wa amal ilmu biwujubi zakat wal hajala kulli muslimin fayajibu ilmu dalik al jumrah. Jadi ilmu tentang zakat, ilmu tentang haji secara umum cukup global saja. Cukup bahwa haji itu wajib, zakat itu wajib secara global, tidak harus detail rinci, tidak. Paham? Artinya gunakan waktu dan kesempatan kita untuk belajar yang lain, gitu, yang memang ainiyah, yang memang sifatnya dibutuhkan kita sehari-hari. Seperti apa? Seperti tuntunan wudhu yang sah, tuntunan sholat yang sah. Tuh, bagaimana sholat tuh yang yang sesuai dengan hukum fikih. Kalau fikih kita Syafi'i, ya sesuai secara Syafi'i. Kalau kita fikih kita Hambali, yang sesuai dengan secara Imam Hambali. Kalau kita fikihnya fikih Imam Ahmad Maliki, yang sesuai menurut Imam Maliki, gitu. Bagaimana rukunya kita Syafi'i, takbiratul ihramnya menurut Imam Syafi'i, iftitahnya, bacaan Fatihahnya, iktidalnya, rukuknya yang sesuai dengan adab Syafi'i. Wa amal ilmu bisurutil bai' wasyira. Kata Imam Al-Haddad, adapun ilmu tentang syarat-syarat jual beli, wal muamalat, dan ilmu tentang muamalah, ilmu memperkerjakan orang lain, ilmu sewa menyewa, ilmu pinjam meminjam, tentang hukum pinjam meminjam, itu muamalah, bab muamalah dan lain-lain. Wan nikah, dan ilmu tentang hukum nikah, jual beli, muamalat, dan yang termasuk ke dalamnya nikah. Perhatikan baik-baik. Itu fayajibu alaman aradat dukhula fi syai' minha. Ahlan. Wajib terhadap orang yang memang mau masuk ke dalamnya. Maksudnya bagi orang yang mau jual beli, mau dagang, ya dia harus belajar tentang ilmu dagang, ilmu tijarah. Ketika belum dagang, yang belum wajib. Yang bukan pedagang tidak wajib belajar tentang ilmu dagang. Mau nikah, wajib belajar tentang nikah. Ya ulangi, wa amal ilmu bisurutil bai' wasyira wal muamalat dan nikah. Adapun ilmu tentang jual beli, tentang muamalat, tentang nikah,
Fayajibu alaman arada dukhula fi minha. Itu wajib terhadap orang yang memang berkeinginan masuk di dalamnya, artinya mau menjalankannya. Mau dagang berarti harus belajar tentang ilmu dagang, jual beli yang sah menurut Islam itu bagaimana, menurut hukum itu bagaimana, syarat jual beli ada berapa dan seterusnya, sampai riba dan lain-lain. Dan juga bagi yang mau memperkerjakan orang, menjalankan muamalah, berarti mau menyewa, kita nih mau usaha nyewain, mohon maaf, misalkan nyewain mobil misal, kursi misal, itu bagaimana hukum dalam syariat kita, caranya yang boleh, yang sah seperti apa. Nah, kita harus belajar. Dan juga nikah, bagi orang yang mau nikah, maka dia wajib belajar tentang nikah. Dengan niat ya, keinginan belajar, tidak cukup sebatas pengajian pada saat walimah. Tidak sesederhana itu gitu. Kadang-kadang yang ngaji pengantarnya di mana tahu. Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kelalaian kita. Ayya'lama hukum Allah biha, maka dia wajib harus belajar bagaimana hukum Allah yang berkaitan dengan itu semua, dengan hukum jual beli, dengan muamalah dan nikah tadi. Wa ma tasihu bi, dan apa saja yang sahnya, yang membuat sahnya, bagaimana hukum jual beli yang sahnya itu seperti apa, jual beli yang tidak sah seperti apa, harus tahu. Wa ma tafsudu bi, perusaknya apa saja, jual beli rusaknya karena apa, sewa menyewa rusaknya karena apa, gadai menggadai rusaknya karena apa. Itu bukan sahnya doang. Jangan cuma dipelajari, dicari sahnya, bolehnya. Penyakit kita yang dilihatnya hanya bolehnya saja, boleh katanya. Enggak dipelajari maniknya apa, yang pasifnya bagaimana. Fiftidaih, dari mulai awal start ya, dari mulai awal start, mulai misalkan kita dagang, kita harus belajar wa bidawami alaiha, dan ketika terus selama kita menjadi pedagang terus belajar. Wala mudahlah min dalik, dan mesti kepada dia mau tidak mau belajar tersebut. Ini tidak ada alasan, enggak. Harus. Wa ila, jika tidak, enggak itu. Padahal kita dagang, kita enggak belajar tentang sahnya jual beli, dagang dan lain-lain. Padahal kita nikah, kita enggak belajar tentang ilmu nikah. Jika tidak, waqa'a bima yasfutullah alaihi, maka dia bisa terjerumus terhadap murkanya Allah. Bisa jadi dia mendapat murka Allah itu karena dia tidak tahu sesuatu yang dilarang dalam jual beli, dia lakukan. Karena dia tidak tahu sesuatu yang dilarang di dalam nikah, dia lakukan. Karena dia tidak tahu sesuatu yang dilarang di dalam muamalah, gadai menggadai, sewa menyewa, dia lakukan. Sehingga Allah murka.
mau, tidak mau, suka ataupun tidak suka. Bisa jadi Allah murka. Fa inal jahila muta'aridun bi jahli li suhtillah. Karena orang yang tidak tahu dengan ketidaktahuannya itu sama dengan menghantarkan diri kepada kemurkaan Allah. Ibarat bocah kecil yang belum tahu panasnya api, dia pegang itu api. Ya. Ibarat bocah kecil yang tidak tahu benda tajam, pisau tajam, dia pegang pisau tajam. Ini karena ketidaktahuan, karena kebodohan kita bisa terjerumus pada murkanya Allah. Walil wuqu' fil halak ala kulli hal, dan dia terjerumus ke dalam kebinasaan fi kulli hal, terhadap segala hal, segala sesuatu, segala tindakan. Fa kaifa la yakunu kadzalik, maka bagaimana bisa tidak? Bagaimana tidak celaka? Bagaimana Allah tidak murka? Wa rubbama yataqidu fi ba'dil wajibat anna minal muharramat, karena ketidaktahuan bisa jadi sesuatu yang wajib dia anggap haram, sesuatu yang haram dia anggap wajib karena tidak tahu, sesuatu yang boleh yang tidak boleh dia anggap boleh, yang tidak boleh yang boleh dianggap tidak boleh karena tidak tahu. Bisa jadi seperti itu. Au annaha laysat biwajibah, atau beranggapan sesuatu yang wajib dianggap tidak wajib. Menafikan sesuatu yang wajib itu kan nggak boleh. Maka beda hukumnya orang yang meninggalkan sholat karena tidak tahu sholat itu wajib dengan orang yang meninggalkan sholat yang tahu bahwa sholat itu wajib. Beda kedudukannya. Wa fi ba'dil muharramat annaha minal wajibat, atau dia bertekad menganggap sesuatu yang diharamkan dianggap wajib karena tidak tahu, kan celaka. Jangan sampai seperti itu gitu, makanya wajib harus belajar. Au minat ta'at, atau sesuatu yang wajib, sesuatu yang diharamkan dianggap ta'at, padahal dilarang dianggap ibadah, bukan ibadah dianggap ibadah. Ini kan bahaya. Ya, padahal Allah larang. Karena dia awam, karena kita awam, kita anggap itu adalah ibadah. Jangan sampai seperti itu. Makanya hukum ini berdasarkan tuntunan, bukan hanya sebatas kemauan dan keinginan. Ya, bukan nafsu, acuannya bukan nafsu. Au annaha laysat biharama, fa kaifala, bagaimana bisa tidak terjerumus jika dia menganggap karena kebodohannya sesuatu yang wajib dianggap, sesuatu yang diharamkan dia anggap tidak haram. Sesuatu yang haram dianggap tidak haram, itu kan bahaya. Membolehkan sesuatu yang diharamkan itu kan nggak boleh. Belum nanti termasuk haram bi'aini garis miring haram bidati, haram bi'ailati garis miring haram bi'abidi. Nah, yang haram itu ada haram karena zatnya, ada haram karena elatnya. Nanti ada babnya masing-masing. Ini bab fikih. Wa fi dzalik ghayatul khatwi wa nihayatud darul ala jahli. Dan dalam itu semua menganggap wajib, tidak wajib terhadap yang wajib, menganggap tidak haram terhadap yang haram, menganggap yang haram adalah sebuah kebolehan,
menganggap ibadah bukan ibadah, ghayatul khatri wa nihayatid darar. Ada bahaya besar, ya, ada bahaya besar di sana. Wa nihayatid darar ala jahl, dan bahayanya tidak main-main terhadap orang-orang yang ahli jahil. Ahli jahil itu siapa? Yang tidak tahu. Nah, itulah syariat, makanya mewajibkan belajar ilmu supaya kita tidak terjerumus ke dalam kerugian, bahaya karena kebodohan kita. Wa rubbama waqa'u bisababi jalihim fi umurin tasabbaha kufra. Bahkan bisa jadi karena kebodohan dia terjerumus ke dalam masalah-masalah, urusan-urusan yang menyerupai kekufuran. Sedangkan kekufuran itu haram. Karena nggak paham, nggak ngerti, terjerumus dia ke sana. Auhiya al-kufru bi'aini, atau dia kufur secara ainnya, secara dzatiyahnya dia memang kufur karena tidak tahu. Seperti menganggap Allah berbentuk, berjism, ya, atau kita marahin matahari misalnya, ya, sesuatu yang membuat kita kufur. Kufur bil lisan, kufur bil fikr, kufur bil i'tiqad, kufur dengan perbuatan. Dan harus belajar supaya kita terjerumus ke sana. Kama yarafu dalika man ta'amala ahwalahu. Sebagaimana orang yang sudah mengenali dirinya, yang tahu dirinya itu akan tahu. Ya, yang merenungi dirinya, tindakannya, dia akan mengenali bagaimana dia, siapa dia. Wa tabaru af'aluhum wa aqwalahum, dan orang yang mengambil pertimbangan perbuatan-perbuatannya dan ucapan-ucapannya. Kita mau bertindak, kita pikirkan tindakan kita itu hal apa, manfaatnya apa, tujuannya apa. Kita mau ngomong, omongan kita pertimbangkan, baik nggak, bagus nggak, manfaat nggak, dan seterusnya. Maka beda nanti dengan orang yang asal ngomong dan orang yang asal bertindak. Pekerjaan yang sebelum dikerjakan dipikirkan dulu, dipertimbangkan dulu, tidak akan sama hasilnya dengan pekerjaan orang yang asal gitu. Karena apa? Karena ada ilmu di sana membedakan. Walaisa ya'diruhumullah bi syai'in min dzalik. Dan yang paling penting, Allah tidak akan memandang itu udzur. Ya, tidak dipandang udzur oleh Allah. Jika kita lalai tidak belajar dan kita terjerumus, fa innahu subhanahu qad farada alaihim talabal ilm, karena Allah sudah memfardukan kepada mereka yang terjerumus tadi wajib belajar. Jadi jauh-jauh hari Allah sudah memberikan wanti-wanti, wajib talab ilmu, wajib talab ilmu. Nah, di sini garis bawahi lagi tadi talab ilmu itu ya, kita harus tahu mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditunda gitu. Jadi tuntutannya, haknya tidak sama. Tidak semua ilmu itu serentak kita harus wajib belajar, tidak. Gitu. Wa yassara lahumul asbab, bahkan Allah sudah memberikan kemudahan sebab-sebabnya ilmu itu didapat. Benar nggak?
Sudah Allah kasih kemudahan, apalagi zaman sekarang. Ya, di sini aja mungkin diciptain dan hampir tiap klaster, tiap masjid ada pengajian, ada majelis. Tinggal kita pilih mana majelis yang sesuai dengan keperluan kita, yang sesuai dengan tuntutan kita, tanggung jawab kita, wajib dipelajarinya. Tinggal begitu. Wa aujabal ulama ta'limahum, dan Allah pun sudah mewanti-wanti, menginstruksikan para ulama, wajib ulama-ulama memberikan pelajaran kepada orang-orang. Dan zaman sekarang ulama banyak. Ya. Fataksiruhum ba'da dalik kulluh, maka ceroboh, lalangora, tidak mau belajar, padahal Allah sudah beri kemudahan, padahal Allah sudah memberikan keperluan, dan Allah wajibkan para ulama juga untuk mau ngajar, mendidik. Tidak ngaji, tidak belajar, lalai, istigolan di dunia, karena tidak sempat, sibuk oleh urusan dunia. Wa itba'an lil hawa, karena semata-mata mengikuti hawa nafsu, malas, pegel, jauh, dingin, lapar. Itu alasannya yajiduhum anillahi mudan, maka yang ada semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semakin dekat. Wa yujibu lahum indah muqtan wa tartan, dan Allah mewajibkan bagi mereka murkanya dan terusir. Artinya Allah nggak mau dekat-dekat sama orang kayak gitu. Allah nggak mau dideketin. Nggak maksudnya. Ngapain lu kesini? Sana. Nggak mau ngaku kita ngomong pengen rahmat Allah. Ya, paham. Gitu. Wa hadza kullu fil ilmil wajib, tapi garis bawahi lagi, ini semua yang disebut, yang akibatnya tadi disebut, yang disampaikan tadi, fil ilmil wajibi, yang berkaitan dengan ilmu yang wajib. Wajib yang mana? La yasa'u ahadan minal muslimin ayajhalah, yang tidak ada kebolehan terhadap seseorang, siapapun kaum muslimin, tidak tahunya. Tidak ada keleluasaan syara, tidak ada rukhsah di dalam syara seseorang tidak tahunya, artinya tidak mempelajari ilmu yang mana yang wajib ini, yang tadi yang wajib ini. Karena yajibu alal insan laisa biwajibin alal insan al-ittisa'u fi jami'il ulum, kata ulama. Tidak wajib terhadap manusia al-ittisa', serba tahu, luas wawasan di dalam berbagai ilmu. Tidak. Yang wajib itu yang berkaitan dengan kewajiban kita. Itu, tapi pernah wajib sholat, wajib terutama masalah bersuci ya, dan kemudian bagi pedagang yang berkaitan dengan pedagang. Sedangkan tidak semua orang pedagang, hanya dia yang pedagang yang wajib belajar tentang ilmu dagang, sebagaimana tadi disampaikan. Wal ujbu annaka tara al jahil al magrur, dan yang aneh kata Imam Al-Haddad. Ini Imam Al-Haddad yang bicara, bukan Al-Faqir, bukan saya. Imam Al-Haddad yang katakan, ini anehnya
Anaka tara al-jahil al-maghmur, kamu bisa lihat orang yang jahil, yang keliru ini, la yaftara an talabi dunya lailan wa naharan. Dia siang malam tidak pernah capek, tidak pernah bosan dalam mencari dunia. Ya, tidak ada capeknya. Cari dunia siang malam. Pergi pagi, pulang malam. Misalnya bahasa kitanya seperti itu. La yazalu mutaqalliban 'alaiha. Dia tidak henti-hentinya rakus terhadap masalah dunia. Syadidul inayah, semangat, perhatiannya semangat, sangat gitu. Sangat memperhatikan, semangat. Apapun fasilitas, hal, faktornya, itunya yang menunjang urusan itu diusahakan dicari. Butuh modal berapa, dicari modalnya. Butuh usahakan supaya tujuan urusan dunianya bisa diraih, supaya dunianya bisa dikumpulkan. Wa tamatu biha, senang-senangnya juga. Yuqimu li nafsihi al-adal al-katsiru ala dalik, dan dia selalu beralasan, artinya tidak ada alasan untuk tidak ada udzur untuk tidak, ya, capek berangkat, ya, ngantuk dipaksain, jauh ditempuh, yang penting sukses tujuan dunianya. Summa tajiduhu jahilan bi amri dini, sedangkan urusan agamanya kamu lihat dia tidak tahu apa-apa. Dia bodoh tentang urusan agamanya. Lam yatlub ilman, dia tidak pernah mau mencari ilmu. Walam yujalis aliman, dia tidak pernah mau duduk bersama orang alim, orang ngerti. Dia ta'allama minhu, sama sekali dia tidak pernah mau belajar dari sang alim tersebut, padahal tetanggaan yang alim. Ini aneh, kata Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad yang ngomong. Fa in kila, masih panjang kayaknya. Kita cukupkan dulu. Dan nanti sambung, terlalu panjang nggak bagus juga. Paham kan nih? Ya tuh ada ngantuk ya? Enggak. Cukupkan dulu ya. Kita sambung. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan kita. Semoga Allah mengatakan taufik bimbingan kepada kita. Dan yang Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ala kulli hal, kita doakan guru kita Ustaz Suka Muzaki sehat walafiat ya, agar selalu bisa ya, nggak bosan-bosan, nggak ada kapok-kapok deh, membimbing kita yang pada malas sekarang gitu, yang pada masih selebor, masih ya tingkat kesadaran kembang kempis. Tapi kita mohon sama Allah Ta'ala biar beliau terjaga sehingga selalu bisa mendampingi kita untuk bisa menuntun daripada syariat Islam Habibina Muhammad SAW. Ya, yang harus dipahami daripada segala kedudukan, ya ada satu makalah ulama ya yang diterangkan daripada Imam Syabir Qadir Jalani, ta'alamu surah, ya ta'alamu surah qabla an ta'alamu ilmu. Ya. Belajar ilmu perasaan sebelum belajar ilmu syariat. Maksudnya terkait daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Likulli dinin khuluq wa khuluqul Islam al-haya. Setiap syariat, setiap agama tuh ada akhlaknya. Wa akhlaknya syariat Islam, akhlaknya Islam itu rasa malu. Rasa malu ini berarti terkait daripada punya perasaan apa enggak.
Kalau orang nggak punya perasaan, ya nggak ada perasaan nih, masa bodoh. Ya, ada taklim di masjid, masa bodoh sekelilingnya. Ya, asik-asikan. Panggilan azan kita pun masa bodoh. Padahal tahu ilmunya, hukumnya. Belajar bagaimana kedudukan panggilan azan, panggilan jihad, panggilan segala daripada bentuk ta'alamu, panggilan berzikir, panggilan ta'alamu. Tahu ilmunya, tapi karena nggak punya akhlak, nggak punya perasaan, masa bodoh. Bener nggak? Kita akuin diri kita. Padahal dikasih tahu pentingnya thalabul ilmi, pentingnya majlis-majlis yang bisa di situ mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Tapi kita masa bodoh. Kenapa? Nggak punya perasaan. Nggak bisa tuh sebagai hamba kita menjaga bahasanya perasaan Allah Ta'ala. Wah, boro-boro menjaga perasaan Nabi Muhammad SAW aja kita nggak bisa. Menjaga perasaan guru aja kita nggak bisa. Masa bodoh, bahaya. Jadinya serampangan gitu. Sehingga nggak tahu mana yang tadi diajarkan. Ya, sebagaimana kedudukan sesuatu yang wajib itu harus wajib. Yang sunnah itu bisa menjadi wajib. Ya, contoh daripada ilmu yang ditanamkan, bagaimana kita bersyariat. Dikala kita sholat, panggilan sholat wajib, yang ada bisa ganggu. Tapi dikala kita lagi sholat sunnah, ibu kita manggil, wajib tuh batalin. Itu apa? Ilmu. Ilmu pengetahuan yang mempunyai perasaan. Kalau nggak ada akhlak, nggak ada perasaan, masa bodoh. Walaupun tahu tuh hukumnya. Hukumnya tahu, diajarin sama guru kalau lagi sholat sunnah, kalau orang tua manggil, wajib batalin, dahulukan orang tua. Sholat sunnah ya. Ya, kita lagi sholat sunnah nih. Ya, ibu kita manggil, bapak kita manggil. Ya, wajib batalin, utamakan. Kenapa? Ridho Allah fi ridho walidin. Kalau bicara sholat sunnah. Tapi kalau kita nggak ada perasaan, ya, masa bodoh, apalagi lagi gedek kali sama orang tua pada saat itu, subhanallah, lagi marah kali sama orang tua. Orang tua lagi sakit, nyusahin mulu nih, sampai nggak peduli, padahal lagi sholat sunnah. Kenapa? Nggak punya perasaan tuh anak sama orang tua. Jadi penting, ya, keilmuan itu diselimuti dengan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita lahir belajar ilmu sehingga melahirkan rasa malu, punya perasaan, ya, tahu diri, insya Allah besok-besok kita semakin semangat nih ngaji. Ya, panggilan-panggilan, undangan-undangan baik berupa WA itu nggak dicuekin. Jawab salam kayak minimal panggilan dari Al-Faqih. Bukan nggak diperhatiin, bukan sembarangan. Setiap Al-Faqih nge-share itu, siapa yang jawab itu ada satu kelas di hati sendiri. Yang nggak jawab ya kita prihatin, kita doain Allah. Pelit banget nih tangan buat membahagiakan orang yang mengasih ajakan-ajakan salam, ajakan-ajakan ngaji. Cuek bebek, hati-hati. Jangan sembarangin. Emang yang suruh ngetik ini siapa? Allah yang menggerakkan tangan kita. Dikala lisan kita sudah bisa bicara, tangan yang mengetik. Makanya penting ya ilmu, belajar ilmu sehingga bisa meningkatkan rasa perasaan, jaga hubungan, jaga perasaan orang tua, jaga perasaan guru, jaga perasaan saudara kita ikhwanul muslim, jaga perasaan saudara-saudara kita yang lain akidah. Walaupun dia beda akidah, jaga perasaannya. Ya jangan serampangan, karena itu khuluqul azim, yaitu rasa malu. Karena kuatkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW, ya tanamkan, ingat ya likulli dinin khuluq wa khuluqul Islam al-haya. Akhlaknya Islam itu mempunyai lahir rasa malu. Ya, semoga kembali lagi Allah menanamkan diri kita, diberikan kesempatan diri kita untuk introspeksi sampai di mana nih hidup kita untuk bisa bermanfaat di dalam syariat yang kita tanamkan, yang kita kerjakan. Jangan sampai keilmuan yang kita dapatkan membuat kita celaka. Kenapa? Melahirkan daripada ketidakserampangan daripada hati kita terhadap segala kedudukan yang ada. Kembali lagi, semoga Allah kuatkan ya istiqamah majlis kita, majlis ilmu, majlis talabul ilmi, majlis zikir yang ada,
kita kuatkan daripada menghidupkan masjid-masjidnya Allah. Semoga kita dipanggil daripada kedudukan husnul khatimah bersama para guru kita, bersama orang tua kita, bersama orang-orang yang telah kita cintai, yang mengasihi kita di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah, minta tolong Fatihah kepada segala urusan, terutama dari tablik kaum ummahat ya, dipimpin sama ya Umi Nurah ya dari Al-Fagir. Ya insyaallah tanggal 8 Juni, semoga Allah kuatkan, ya dilancarkan semua, dijaga semua, diberi keberkahan daripada segala niatan yang ada. Para majlis Bapak Ibu-ibu ya, majlis ta'lim ya, kaum silaturahmi ya, diberikan kelancaran, berberkat para aulia, berberkat masyayikh, berberkat walidin, wala hadat Rasul Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah berikutnya tolong kepada saudara-saudara yang sedang sakit, agar Allah angkat penyakitnya, agar semakin dalam keadaan ketaatan, diberikan kesabaran, diberikan kemudahan dari segala ketentuan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Mohon Fatihah kepada saudara-saudara kita, khususnya punya fakir urusan, biar Allah angkat derajatnya, biar dimudahkan segala urusannya, dilancarkan ya, dihasilkan maksud ya dengan segera untuk bisa mendukung daripada majlis-majlis yang ditanamkan di dalam syiar Al-Fagir sendiri ya, terutama daripada akhirnya Ade Suhender bin Sukarma. Semoga Allah kasih sehat walafiat, dibukakan hati pikirannya, dijalankan semuanya, dibukakan segala rezekinya. Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kana berikan asal. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Semua khususan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa sallallahu alaihi wasallam wa ila Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana ta'amna bi'annana ta'ana wa annana asrabna ala ladha asrabna fatub alaina tasil kulla hawba wastur lana وآمن الروعات واغفر لي ربي ومولودينا والآل والإخوان وسافر الخلان وكل ذم الله والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجدا الله كريم تساب منا بالمصطفى الله صل عليه سلم صلى وسلم ربي الله كريم هدادة الثوبي والحمد لله kalimat tauhid belum ya? La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan.
لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في سال لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان الله كريم كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان الله يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم بارك في أولادنا وذرياتنا ولا تضرهم بالرحم وعافهم وعف عنهم اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أمواتنا وارحم أزواجنا وذرياتنا وارحم أمة محمد رحمة أمك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم دعوهم يا سبحانك اللهم وتحياتهم يا سلام وآخر الحمد لله رب العالمين والله ما سبق وعليكم منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sallallahu ala Muhammad.